Sem-sem anjay. Apa itu artinya? Semua sesuai ekspektasi. Yeah, right. aku. Ini recorded ya, finally. Like next time, I'll be like, you know what? Rewatch that video, what I told you about that complaint. Kira-kira yang nonton video ini pada ngerti nggak ya kamu ngomong bahasa Inggris mulu? Halo. Stuff. Hai. What is this? Nggak tahu. What are we doing? Kan ini kita udah mau setahun. Selama setahun kita udah get to know each other nggak sih? Kira-kira pengalaman apa setahun ini? Many more years to come sih. Tapi 1 tahun kita reflect sedikit deh. Oke. I mean dalam setahun mungkin I think like the first year of 2005 kan kita banyak jalan-jalannya ya. Oke. Ya kan, kita ke Italia satu bulan, terus ke Jepang kita kan lumayan lama juga. Yang sama ibu. 3 weeks sama ibu. Terus 3 weeks? Jangan ngarang kamu, cuma ya, 10 hari. Ya intinya kita beberapa kali kan ke Jepang, terus where did we go again? Rote. Ke Rote. Tapi kan lebih tripnya, ini kan lebih No, pertanyaan-pertanyaan. but that's what I'm trying to say is I think benar-benar kerasa kayak home life-nya itu I feel like it was in 2026 because aku udah mulai kerja syuting, udah mulai ada rutin yang kayak kerja terus pulang, and then you too, right? It feels more 2026 we have a little bit more our work without together gitu loh. Iya. 2025 we were always together. Oh, mendingan yang mana? No, tapi ngerti gak sih maksud aku? Ngerti. So, I think dari setahun itu yang paling kita paham each other itu is on 2026 when we were doing our own thing after being married gitu loh. Even in 2025 yang pas New Year kita New Year. Di sini. Oh, you're right. Yeah, kita Jakarta. So, I think kalau dalam setahun it's a bit I don't know how to answer that because it's just a different time, different chunks of time. Tapi kayaknya yang paling aku ngerti dan I think adapting a bit more is on 2026. I see. Soalnya kita udah kerja, udah ini, aku bisa pulang syuting pagi. Kalau aku ya, kalau kamu kan memang selalu sibuk. Okay, so today we're gonna celebrate our first anniversary dengan we're gonna challenge each other. Seberapa tahukah kita? Azek. Okay. Kiki. Hal apa yang dari aku yang kamu pikir aku simple ternyata nggak simple? Oh. Kayaknya ternyata mungkin lebih kebalikannya kali ya. Kamu pikir aku ribet ternyata aku simple. Jelah. Harapannya ya. Bukan harapannya yang kamu pikir. No, you ngarepnya kayak gitu. Oh. Yang ternyata ribet tapi ternyata simple. Yeah, right. Okay. No, I don't know. Okay, me it's this. Okay, the fact that like you cannot close the door in mornings itu I thought it was gonna be simple, something simple that like paling I can break that habit gitu, but it's so hard and I'm like okay, I think I gave up to a point where I'm like what am I gonna do with this? Soalnya kadang aku butuh tidur lebih banyak and kerusuhan itu ada, so my ujung-ujungnya I thought like okay nggak apa deh, one day kalau udah punya rumah yang kita bikin bareng I'm gonna make sure that I will think of that gitu loh. Karena aku tuh light sleeper, kalau kamu jam 5 pagi udah gerak-geruk aku tuh kebangun and then padahal aku masih bisa tidur sejam lagi sebelum syuting atau apa gitu. Hal apa yang dari aku buat kamu tuh nggak sesuai ekspektasi kamu? Udah semua sesuai ekspektasi. Yeah, right. Nggak ada sih, jujur nggak ada. Semua sesuai ekspektasi. Cialah, makanya bersama. Kapan kamu ngerasa paling jadi diri kamu saat bersama aku? Oh, that is an easy answer. I think every time. Shit. I've never really not myself, but that's why kan kamu jadi frustasi karena kan kerasa kok. Iya lumayan. Nah, but I am myself. Mendingan aku keras sekarang. Rip the band-aid.
Apa sih yang kamu overthink tentang kita? Ada nggak? Tentang hubungan atau Ay. tentang apa? Tentang kita? There's no hubungan. We're married. Transcends hubungan. Nggak ada It's sih, like Beb. for life. No. What Kalau the- yang aku worried lebih ke masalah kesehatan aja sih. Yeah, okay. I agree with that. Karena- Kalau aku tuh kamu pas traveling. Oh, kamu worried? Iya. Kenapa? I don't know. Ever since I got married with you, and me too ya. Aku tuh mau ngurangin flights because what if both of us? Or what if I don't know. Aku jadi Aku takut sih enggak ya. Kayak kemarin tuh kamu pulang dari mana tuh? Yang Jepang? Jepang apa Vietnam? Yang Jepang. And then Oh. it was like, oh, there's a storm, blah blah blah, and like, and then I was like, oh, okay, you already landed. But like, there was a bit of part of me like that worried because like, well, what if? Itu sih kayaknya lebih ke natural instinct yang ke develop ya. Itu bukan aku yang, I mean, I don't care usually, but now I'm like, wait, I have to care. She's my wife. holy beep, you know. What if something like that happens? What's gonna happen to me? Ngerti nggak? Hal apa yang dari aku yang kecil-kecil yang bikin kamu sem-sem anjay? Apa itu artinya? Kayak smitten gitu loh. You like it gitu. You kinda cute. Ya, lucu. obviously kalau kamu when you're already off your phone and then you're just like Aku udah jarang ya gitu pernah. yeah, when you're already off your phone and then like udah nggak ada, when you're already like just with your in your pajamas, oh my god, finally she can chill. Oh, lebih ke situ ya. Iya lah, itu udah downtime kamu. Oh, iya. Kalau udah downtime kan enak gitu, like something relax a little bit. I don't know how to say that. It feels a bit like cheesy. Gitu deh. Malu. Hal apa dari aku yang kecil itu yang kamu paling pay attention dari aku? Yang kecil. Why do you have to laugh at this? What is it? Nggak gitu cara Hah? ngomongnya. Gimana sih? Coba bahasa Inggris aja. Heeh. What's a small thing about me that you pay attention of? That you don't like to share your food. But I don't think that's the kind of answer we need. Bukan itu kan? Maksudnya kayak what's the small thing that like I do gitu yang kayak that you pay attention. That Yeah. is like Yeah, you don't like to share your food. yeah, but maybe like I put back my stuff where it's Oh there. iya. Kayak my itu razors, my Juga. shaving. Itu juga. Ya, Despite you putting everything just there, lying there, dan aku enggak, harus sorry ya. Eh, Enggak. yeah. Yang mana? Baby, all those like creams, all those like Terus But yang that's like easy, that's okay. Tapi kan kalau kayak berantakan kan kayak oh, enggak, have to aku put enggak, it aku back, enggak have to berantakan put- ya. Aku enggak berantakan. Ya nggak berantakan, but this is not just a you problem. I think it's all women. You just have so many body creams, face creams. Everything is like everything is there. Oh, maksudnya itu toiletries aku banyak. Yeah. Iya, kelihatannya nggak rapi karena banyak banget Yeah, gitu we need to maksudnya. figure that out. Yeah, it's something that I'm thinking about as well. If we if we build a house, there's a his and her. Apa versi terbaik aku yang kamu suka yang aku sendiri nggak sadar? Kamu itu introvert tapi bisa ya kayak aku bisa outgoing juga gitu loh ke people. I think the way you socialize is something that you don't realize but I really appreciate because kayak I don't have to be there taking care of you, Mm-mm. right? Because usually back then I feel like I have to be with that person gitu untuk yang kayak kan aku yang ngajak gitu, seenggaknya kayak aku juga ada we're next to each other, you know, so that, Oh, aku ngerti. ngerti gak sih? Iya, ngerti. Walaupun kamu kalau ngajak aku dulu, aku diemin aja ya, dan aku gak kenal siapa-siapa. Itu kan kamu belajar supaya kamu bisa There we go. ngobrol Yeah, sama orang. the first thing, aku memang tadinya uncomfortable. Sebenarnya I have it in me to be able to be outgoing kan. Untungnya, right? Mm-mm. Kalau aku enggak gimana? Ya nggak apa-apa, diceburin lagi sampai bisa. Nah,
Well, anyway, intinya gitu lah. Intinya aku like I appreciate that part of you. Like, oh, okay, you know, I could just like let her be. But obviously, kamu kan lebih jadi daripada aku. So more people know you than me. So obviously, I'm like, oh yeah, she's fine. I can do my own thing. She can do your own thing. Gitu. Iya. Itu enak gitu. You know, when we go to an event, Iya. enak tau. Gak harus selalu bareng. Iya. Terus Itu kayak enak ngobrol banget berdua gitu. gitu, tapi kamu bisa di mana Yeah, tanpa and then we'll meet again. Iya. Okay, I'm gonna go there. tanpa harus Gitu. ngerasa kayak Itu- kamu ninggalin aku ninggalin kamu. Kok kamu ninggalin aku sih tadi gitu. Itu jarang loh. I feel like a lot of people Iya. really depend on each other to Iya, be iya. together all the time on Iya. social events, ya. Setuju. Apa terakhir kali yang bikin kamu dari aku tuh bikin kamu kesel? Kapan atau apa? Kapan dan apa? When was the last time that made you like kesel gitu? Which was probably recent. Really? I don't know. Yang paling I'm just kesel wait- sih aku waktu kamu hilangin kamera aku di Raja Ampat. Oh my god! I already said sorry. I felt so bad. There were so many jellyfish. Aku panik. Tiba-tiba kayak I mana know, kameranya? I Cus. know. I felt bad. Bebe, I felt bad for 2 days. Kamu bilang mau ganti, sampai sekarang nggak ada kamera. I give you so much money. Buy it. Kan maunya kamu yang kayak iya. gitu. Benar. I will. Kamu kalau aku hilangin barang kamu gitu. Enggak. Terus apa ya? Selain hilangin kamera aku di Raja Lu kan udah cuma satu aja kan? Oh, satu We don't need like aja. a whole iya. list. Apalagi ya? Paling yang terakhir aku kesel kalau udah mulai banyak komplain gitu kayak Just so you know, you complain a lot too. Huh? I know. Tapi jarang ya. Yeah, that's what you think. I have told this to you so many times. Like, babe, you have to understand why we complain like different things. Because you're a chick and I'm a dude. Ini recorded ya. Finally, like next time, I'll be like, you know what? Rewatch that video. What I told you about that complaint. Kira-kira yang nonton video ini pada ngerti nggak ya kamu ngomong bahasa Inggris mulu? Ngerti lah, pasti ngerti. Intinya cowok dan cewek itu complain of different things gitu loh, ya kan? Hal yang berbeda. Komplain hal yang berbeda antara cowok dan cewek. Jadi kadang kalau kayak kamu nggak ngerti kenapa aku komplain hal seperti itu, it's normal. Soalnya kamu nggak berpikir seperti cowok. Ngerti kan? Oke, ini kan kita udah setahun nih. Apa yang kamu pelajari tentang diri aku setelah kita bersama-sama? Ya aku sih, mungkin buat kamu kelihatannya enggak. Tapi aku udah berusaha untuk lebih sabar. Memang kelihatannya enggak, tapi ada momen-momen gitu aku yang kayak ya beneran itu aku serius. Tapi kelihatan loh, kamu sabar banget loh. Tapi lebih enak kan, lebih nggak kayak ini kenapa sih ya gitu. Yeah, but it takes two to tango. Aku juga sabar loh. No, I think yang aku pelajarin itu the first step itu it has to come from me most of the time. In the most best way ya, bukan, I'm not saying like it's also like I know you're busy and stuff, you know. Jadi aku juga yang kayak look, I think it's better kalau aku yang kadang do the first step of apa gitu. And then maybe like it takes two to tango lah. It's complicated. I mean, I don't look. Indonesia, Beb, ntar nggak ngerti. It's ya makanya ngomongin relation. It's like kita tuh lagi couple counseling ini ya. Iyalah, ini kan something very personal. If you want to talk to me about personal, of course I'm gonna be speaking in English. Hal yang kita harus lewati gitu atau yang mungkin bisa jadi serius, ya butuh ada satu orang yang mulai dulu gitu loh. Jadi ya ganti-gantian sih. Tapi yeah, I think nowadays we're doing pretty good. There are some fights. There are some big fights. Oke, ini buat last question dari aku. Apa yang kamu harap aku ngertiin dari kamu? Is that it? Apa yang kamu harap dari aku bisa ngertiin kamu? Atau aku putar lagi ya? Iya. Tapi sama kan? Tapi kamu belum ngerti gitu kayak. Ya.
Nih, lucunya ya sebenarnya ada sih. Cuma kalau lagi baik-baik aja kayak sekarang gitu ya. Kalau ditanya gini tuh jadi kayak nggak ada jawabannya Memang. gitu. Tapi kalau lagi kayak Tapi ada konflik gitu, iya ya harusnya kamu begini gitu. tapi jujur Lupa aku. kita itu setelah Januari Februari kita memang trajektorinya lagi bagus. Ya nggak? Kayaknya Maksudnya secara semenjak hubungan. iya, secara kita juga ngobrol, secara kita berkomunikasi Ya, ya, is ya. jauh lebih bagus daripada pas dari tahun 2025. Iya, iya, iya. Kayak tahun 2025 kalau aku Heeh. kan pasti kita kebanyakan jalan-jalan gitu ya. Aku tuh Uh-uh. kalau kebanyakan jalan-jalan, aku tuh mungkin agak homesick, aku capek, tense-nya itu tinggi. Makanya kan kita lumayan banyak berantem kan kalau kita Iya. traveling. But I told you this, ya because the tense is tinggi, baby. Like we're tired, aku capek. Sebenarnya kamu juga capek tanpa kamu tahu. Jadi kamu mau lakuin apa yang kamu lakuin tanpa who cares about what I think and me too gitu loh. Sebenarnya itu. Sebenarnya kita intinya tuh sebenarnya gampang. We're just tired. Itu aja. Kalau aku sih lebih kayak merasa Ini apa nih pas apa nih? enggak sih, enggak pas apa. Cuma kadang-kadang kalau aku berharap kamu bisa lebih ngertiin aku tuh masih pengen dimanja-manja juga. Ya aku tahu. Ya we had this thing. Ya. Yeah. Lucu. Sayangnya memang aku tuh nggak affectionate itu sih memang. I don't know. Hah? Aku nggak yang kayak tipe yang kayak gitu emang. Dulu iya loh. Ya iyalah namanya pacaran kan kayak gitu. Oh. Ya kan ini pertama kali aku nikah, so I don't know. Ternyata aku ternyata kayak gini ya. Aku juga baru tahu. Itu harus dirubah dikit. Sabarnya kan udah. Kan udah semalam kan aku bilang kayak Pertama kali loh itu. no, not pertama kali juga bebe. Ya enggak, cuma lebih sering siapa? Tapi setiap pagi aku pergi duluan daripada kamu. I always kiss goodbye to you dari dulu. Yeah, but because you're a light sleeper, so that's why I don't do that to you. Takutnya ntar kamu marah lagi. No, you did in the beginning. Iya, tapi kan kalau kamu lagi baru pulang malam. Yeah, but I'm saying kan ada ada compromise-nya gitu kan. Obviously at night I don't really do that, but like in the morning I do that. Kamu pilih deh yang mana? Dua-duanya. Enak aja lah. Negosiasi lah. Dua-duanya dong. Ya kalau malam aku I just like to be on my like. Cause baby when I do this, you're like and then you like multiply. Kayak multiplication, you know. Aku kayak kasih affection. Good night, baby. And you're like, oh yeah, good night. I'm like, oh, here we go. Yeah. Okay. Udah, cukup. Kan gampang kan kalau aku goodbye. Oke, baby goodbye. Oke. Tapi kalau kita liburan gitu-gitu, we do that. Kurang kamu Kayak hugging and stuff. pegang tangan aku. Kurang foto-fotoin aku. Oh lolo. Kamu lihat tim kita? Kurang foto-fotoin apa lagi kamu? Ya udah kebanyakan kamu foto, nggak perlu foto aku kalau kamu bisa. Aku selalu fotoin Ya kamu justru ya. aku juga gak mau.